पढ़ुची मो प्रथम श्रेणी पढ़ुची ये बटनटा दे दो एटा दे दो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण मैंने भी जानी थे आज हूँ महाशिवरात्रि आउ वर्तमान पाखापाखि टाइम हो गला 6 AM आपण मानक गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आउ डेरी न करी चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग आउ ए पूरा गाधे पाधे पूरा रेडी वर्तमान टाइम पाखापाखि हो गला 8टा आउ ए रानी भी रेडी हो सारे आउ ए जीवु मंदिर को आउ चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज ब्लॉग आउ आपण माने जदि आज ब्लॉग टी आपण मानू भल लगे ताने लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलनी आउ एबे हम बाहरिलु मंदिर चलो देखिए पूरा स्कूल पिला पूरा स्कूल पिला मुई स्कूल रे पढ़ुची मो प्रथम श्रेणी पढ़ुची ये बटन दे दो बटन ये देख गोटे पागली ये कौन करते देख सकते कौन करते फाइनाली आम आसिक मंदिर पहुँची गलु आप देखिए ये मंदिर एपटे हूँ बट वृक्ष देखो रही बट वृक्ष बर्तमान जावा भोग करवा कहीं भोग नहीं भोग नहीं आसवा चलते एवं रानी दीप किणुंट आठी आने फूल जेहेतु आज जागर आउ रानी आनबे जे छता ठाकुर छत चढ़ा मुझे साइड रे छिड़ा रानी एवं भोग नाला तो जाऊँच भोग आने चलो जाई चलो छुआ जाऊँगी भोग करने पचर अच्छी जेहेतु आज टाइम टे लेट हो कमिगला जेहेतु कोरोना चली समस्ते जो भक्त मैंने महादेव को दर्शन करने लाइन में छिड़ा दर्शन कर मो छुआ भी लाइन में छिड़ा भितर को जीव जाओ आगू जाओ आगू जाओ आगू जाओ जाऊँ से आगू आगू भी जाओ छिड़ा
ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନମସ୍କାର କରି ଆସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଜଣେ ନନା ଥିଲେ, କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲିଲେ ଭଲ, ଯାହା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟଳିଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 7 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଗରମ ବି ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ବି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟଟା ଟୋଟାଲ ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନାନୀ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣେ ଏଇଠି ବହୁତ ବେଳୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶିବକୁ ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଏଠି ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକେସନ୍ର ମଜା ନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। No, 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 no. ଆଉ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠୁ ଆଜି ହେଉଛି ସମୟ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଉପାସ କରିଛି, ରାନୀ ବି ଉପାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ସରବତ ହେଇଛି, ଦହି ସରବତ ଏଗୁଣା ପିଇବୁ। ଆଉ ଜାଗର ଉପାସ କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:30 PM। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜାଗର, ସେଥିଲାଗି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭିଡ଼ ଅଛି ଜାଗର ଲାଗି ମାର୍କେଟ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବାଇକ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି ଜାଗର ଲାଗି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ବାକି କିଛି ଲୋକ ତଳେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଏଠି ଜାଗର ଜାଳିଛି, ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିକି ବସିଲି। ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ଗୋଟେ ଲୟରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ୁନି।
चढ़ी गले पूर्व आपण देखिए आहरी देखु आम पाखे भी किसी लोग बस पाखापाखि ए महादीप उठिब तेणु जो मैंने लगे दीप जालिकी बसी से मैंने दीप को लेकिन सब साइड रखुंट आठी देखु आम पांडुस्ताना दीप नहीं कि जाऊँगी स्टैंड रे दीप रखिए एबे दीप बंद हो देखो दीप बंद होती स्टैंड पाखु नहीं कि गले रखापी एबे चलो देखिया से कौन कर ये दीप स्टैंड रे दीप रखिले कहीं महादीप उठा टाइम हो गला तो समस्ते दीप रखिकी ऊपर को जाकि छिड़ाइले ऊपर जा देखापी एपटे भी देखिए मंदिर भितर भी भिड़ अच्छी एपटे भी लोक दौड़ा दौड़ी जाऊँगी ऊपर को कहीं मंदिर ऊपर भागटा देखा बहुत भल भाव से लगे समस्ते दीप देखा महादीप देखा समस्त ऊपर गले मो छुआ भी पलैलाणी ऊपर को महादीप देखा लगी ये देखु हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हाय फ्रेंड्स बर्तमान टाइम पाखापाखि राति 12:30 हो गला कहीं मंदिर महादीप उठिला पर आम समस्ते आसिलु बर्तमान फाइनल मंदिर आम प्रसाद आनी खाइबू बर्तमान वीडियोटी भी बहुत बड़ हो गला तो मुझे बड़ करने चाहूनी जदि आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी ताने लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें आउ कमेंट रे निश्चय जनइबे कि वीडियोटी आपन को केमती लगला। थैंक यू। Peace.